سلام كما يكنيكم كرات تخطتلتي مدب هوب channel ازي مدبنا مدب سنبت مرتئيو ازي بروجرام ازي نقرب لكم نايزرب عزت مرتنا مسلتات ملكتات بزبل معرف 10 تخلته امتي بزبل ارستينا خنزاته توهايونا دلو زصنع طقسي كلاي تيموثيوس معرف حاده كاف 6 خس كاف 7 كمزي بلنا أملاخسي منفس حيلن فقرن قصعتن انبر منفس فرحات ايهابنان يبلمو بزعبازي عند اعتنا خنزات اينا او زمدب زترخيوم كزاتو يفقدنيات تخونو حاوي تسفو مسحفتي تشوچو خوينا انا خاني سالم كوينا زمدب زخنزات اينا قدم نافت مدمات مئتاونا خاني زمدب بصلوت كنكفتو اينا مسحاوي تسفو بصلوت زابي ربنا او ساعه زي ترخينا لنا نحنا اين فلتن تفلت كل نسخه خامو امين نحنا بزيل ترخبنا احوات ويتانا املاخنا منفس قدوس ابانا وريدو كزارب منفس قدوس بانا بيلو كزارب منفس قدوس دما كمرنا كلنا كلوطنا نتي اموداتا زمن زخون كنفلتن بودما تمعرارينا مسخا خوينا خنبر كتحجزنا لمنكا امين اذا تمرتزي سلتبنا نمسكنك باسم يسوع امين من باركس كم تدولكم حج نريو نايز ربع تمرتي مجرشه خفلي اكباب بصحنا لنا معرف 10 تخلته امتي بزبل حسابات كنزات اينا توم زغرمو تبعات بزغلحو منغدي اتي مدب سنبت مرتنا حد حساب يገልጸልና بتدغاغام يسوع كم زيبل اي تفرحو كم أون سلامنتاي تجنقو نايت تنبيت ما أخل كريستوس مخانو مذكر أقداس إيو سلازخونا خاء عملا أتوم نايمود أتهموت تاريخ من ريز قلصو تعنتتات مدمدمتا كنركب نخل ألنا لبخم أي الشبر بأملاكم أمنو بأيوان أمنو يوحنس وانجيل معرف 10 فقد حدا سلازي ابزن اقدست زخونا ابزن يسجدت اوان افتنا ان قددل اوان زخونا الرعدن فرحن تدا امصي كريستوس قدم حجي نتوم امنتو زاتيو تسفا قالالو زي تسفا قال زي تزند ابلنا افت زاتنا يفتنا كنوصلو نخيل مسغاغر بوتاتات كريستوس كم زداليلنا تزند ابلنا كحل كنحلف كم زغبرنا ينغرنا مالتيو سلازي بزعبازيوم حسابات ينا بزعبازوم افصام اوان داغماي كم زعينت فتنا انتمصيو ناي تسفا قالات اندازكرنا كنساغر زبل تمرتات كنكفافلينا مالتيو كنكافلكم ينا سوري عبدان المعرف كلته كاف 30 حدن اسك 45 بزعبه حدا زحالما نغوسن فتح زخنا اكالن تفتح خاني تزمصو حلم فتح خاني كابي كم زمصو نمنتاي ك እግዚአብሔር ነትንጎስ حلم هيو زبل نوح وانات برهرهنا نيراينا حج كنايتي سومنات موداتا حدا خزاره وسدلو ينغر አለዎ تحلم لمنتاي نتنغوس يو خلايك اني تترجم كبخم ملكع لدانيال كو እግዚአብሔር كفقيدو دانيال كخم غير قرون يرسك حوي تسفو حساب زي قرب لي ماشي دانيالن نابكدنصرون ابزنبر وان جميرو اسكع موداتا يسوع اسكع زمص زلو غيزي انتاي يمسل زبل لنابكدنصر بحلمي እግዚአብሔር كم زرعينا نري ابداريل معرف كلته يزركب نا تمسلي انتاي يمسل زبلو ነገራት ካፍት ታሪክ እንታን ከነማር ካፍት መጽሐፍ ቅዱስ ከነነብ ዳንኤል ምዕራፍ ክልተ ካብ 1 እስከ 4 ከነበሙ ቀጽለ ሕልፍ ላብኩ ከንበወይ ናብክደነጾር ምስነገሰ ኣብ ካልኣይ ዓመቱ ሕልም ሓለመ መንፈሱ ድማ ተሃወኸ ድቃስውን ሰኣነ ሽዑ እቲ ንጉስ ንተርጎምቲ ሕልሚ ንጠንቆልቲን متهاتنياتات ناسماتنياتات نكلداويان كصوعالو اززه نساتهم كعمصيوم اب قدبت نغوس قومو اسو دما حلم حريمس حلمون تاي كم زخونه نخفلط منفسي تهوي خو الله بالو شرطهم كلداويان نغوس بقانقا ارمايستي او نغوس نزل عالم ياوكون نعنا نبارت كحلم خان غرنا نحنا ترجمو نغركاينا بلو حلم حريمو قلت حلم كنغرو زون فلاطات استبحالو سبات كم زصوعن نساتهم دما زنغر زي حلمو تزينغر خناس
እዚ ክንዛረብ ክንፈትሐልካ ሳይንኽእልን ንገረና ይብልዎ ንሱ ከዓ ኣይነግረኩምን ባዕልኩም ፍለጥዎ ተዝሓለምኩሞ ሕልሚ ባዕልኩም ንገሩኒ እትፍታሕው ንስኻቶም ንገሩኒ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኢና ንርኢ ንሳቶም ግን እዚ ክፈትሑ ከም ዘይከኣሉ ዳሓር ድማ ኣብ ቁጽሪ 31 ዳንኤል ካብ እግዚአብሔር ያው ምሕጻሪ ግዜ ዘለና ግዜ ካብ እግዚአብሔር ከም ዝለመነን እግዚአብሔር ድማ እቲ ሕልሙን ፍትሑን ከም ዝነገሩን ዳንኤል ኢና ንርኢ ቁጽሪ 31 አንብበ ክጀምር ከምብቦ ኦ ንጉስ እንሆ ንስኻ ዓብይ ምስሊ ረእኻ እዚ ገዚፍን ዘንጸባርቕን ዓብይ ምስሊ ድማ ኣብ ቅድሜኻ ቆይሙ ረእኻ ትርኢቱን ዘገርምን ዘፈርሕን ነበረ እስካብ 34 እዚ ምስሊ እዚ ርእሱ ጽሩይ ወርቂ ደረቱ ቀላጽሙን ብሩር ከብዱን ሕቁዑን ከዓ ነሃስ ነበረ መሓወሩ ሓጺን እጋሩ ከዓ ገሊኡ ሓጺን ገሊኡ ብመሬት ዝተሰርሐ ነበረ ክትጥምት እንተለኻ እንሆ ኢድ እንተይተተንከዮ እምኒ ተፈንቂሉ ወረደ ነቲ ሓጺንን መሬትን ዝኾነ ኣእጋሩ ድማ እቲ ምስሊ ወቂዑ ሓምሸሾ ይብል እዚ ሕልሚ ምስ ነገሮ ድማ ኣብ ቁጽሪ 38 እዚ ምስሊ እዚ ናምታይ ምስሊ ከም ዝኾነ ይገልጽ ማለት እዩ ደቂ ሰብን እንስሳ ዘገዳምን ኣዋፍ ሰማይን ዝነብሩሉ ሁሉ ኣብ ኢድካ ዝሃበካ ኣብ ልዕሊ ሁላቶም ድማ ገዛኢ ገበረካ እምበኣር እቲ ርእሲ ወርቂ ንስኻ ኢኻ ናይቲ ዝረኣዩ ሕልሚ ወርቂ መን እዩ ዝብል ዘሎ ናብ ክነነጾር ባዕሉ ከም ዝኾነ ብድሕሪኻ ድማ ካባኻ ዝንእስ ካልእ መንግስቲ ክትንስእ እዩ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ክገዝእ ካልእ ሳልሳይ መንግስቲ እውን ነሃስ ክትንስእ እዩ ይብል እቲ ራብዓይ መንግስቲ ኩሉ ነገር ድማ ዝቅጥቅጥን ከም ዝሰባብርን ሓጺን ብርቱዕ ዝኾነ መንግስቲ ክለዓል እዩ ሓጺንን ኩሉ ሰባቢሩ ከም ዘድቅቕ ቅድሚኡ ዝነበሩ ኩሎም ሰባቢሩ ከድቅቆም እዩ ከምቲ ኣእጋሩን ኣዕጻብቱን ፍርቁ ሓጺን ፍርቁ ሸኽላ ኮይኑ ዝረአኻዮ ከምኡ ዝተኸፋፈለ መንግስቲ ይኸውን እዩ ግና ከምቲ ሓጺንን ሸኽላን ተሓዋዊሱ ዝረአኻዮ ክፋሉ ሓይሊ ሓጺን ክህሉ እዩ ገሊኡ ሓጺን ገሊኡ ሸኽላ ዝኾነ እግሪ ከም ዘለዎ እቲ ምስሊ ኢና ንርኢ ዘለናና እዚኦም ከንታይ እዮም እዚ ምስሊ እዚ እንታይ ትርጉሙ ማለት ካብ ናብ ክነነጾር ጀሚሩ እስካዕ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጹ ሓያላን ነገስታት ከም ከለና ኣናእሽተይ ነገስታት ብዙሓት ኣብ በብዓዶ ኣለዎ ግን እቶም ሓብለልቲ ሓያላን መንግስታት ዝኾኑ ግን እዚኦም ከም ዝኾኑ እሳቶም ድማ ባዕሉ እቲ ወርቂ ባዕሉ ባቢሎን ወይ ድማ ናብ ክነነጾር ከም ዝኾነ ካብኡ ድማ ዝቐጸለ ብሪ ከም ዝኾነ እሱ ድማ ሜዶ ፋርስ ከም ዝኸውን ቀጺላ ግሪክ ቀጺሉ ድማ ሮም ከም ትመጽእ ዝነግረና ዘሎና እዚኦም ብተኸታታሊ ይመጹሞ ብድሕሪኡ ሕብራት ኣውሮፓ ከም ዝኾኑ እቶም ዘይሰማምዑ ወይ ድማ ሓመድ ምስ ብረት ክተሓዋወስ ከም ዘይኽእል ንሳቶምን ብሓደ ክሓብሩ ዘይኽእሉ መንግስታት ከም ዝመጹ ዝገልጸና ንርኢ ማለት እዩና እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ዳንኤል እውን ዳንኤል 7 ካብ 13 ኸይና ክነንብብ ከለና ንረኽቦ ኢና ብዝተፈላለየ መልክዕ እግዚአብሔር ኣቐሚጡ ንሪኦ ማለት እዩና ዳንኤል 7 13 ከዓ ለይቲ ብራብዓይ ክጥምት እንተለኹ ብራእይ ክጥምት እንተለኹ እንሆ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደመና ሰማይ ክመጽእ ነበረ ናብቲ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ዝነበረ ድማ በጽሐ ናብ ቅድሚኡን ኣቕረቦ ኩላቶም ኣህዛብን ወገናትን በበበይኑ ዓይነት ቋንቋታትን ዝዛረቡን ክግዝኡሉ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንኡ ተዋሃቦ ግዝኣቱ ዘይሓሉ ዘላለማዊ ግዝኣት እዩ መንግስቱን ከቶ ኣይጠፍእን እታ እዚ ምስሊ እዚ ካብ መሬት ተልዒላ ተጥሕኖ እምኒ ከም ዘላ እሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለናና እዞም ነገስታት እዚኦም ሓሊፎም እዮም ኩሎም እዚ ዘለናሉ ግዜ ኣውሮፓ እያ ኣውሮፓ በዚ ዘመን እዚ ኣላ እዚ ዘርእየና ድማ ኣብ መወዳእታ ዘመን ከም ዘለና እዩ ዘርእየና ናይዚ ናይ ዓለምና ታሪክ
እግዚአብሔር አብ ኢዱ ከም ዘሎ ይዘረየና ምክንያቱ ናብ ክደነጾር እዚ ነገር እዚ ያርእይዎ ናብ ክደነጾር ድማ ዳንኤል ፈቲሕሉ ተፈታሕ ድማ እዞም ነገስታት ከም ዝኾኑ ሜዶ ፋርስ ነጊሶም ነይሮም ሓሊፎም ካው ግሪክ መጽያ ሳውን ሓሊፋ ሮም መጽያ ሳውን ሓሊፋላ እዚ ኣብ መወዳእታ ዘበን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ምዝጥሕናሉ ሰዓት ዝበጽሕናሉ ግዜ ከም ዘለና ኢና ንርኢ እዚ ካብልኩ ዝተረፈ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 መሰረት ኩሉ ابن ትንቢት ዳንኤል ሙሉ መጽሐፍ ማለት እዩ ምዕራፍ 2 እዩ መሰረቱ ምዕራፍ 4 ካይና ክንሪ ከለና ወንኮ 4 እንስሳታት ካብ ባሕር ክወጹ ከሎ ይርኢ ዳንኤል እሱ ይባዕሉ እቲ ናብ ከነጾር ዘርእዮ ራእይ ባዕሉ ይደጊሙ ዳንኤል ብራእይ ክርኢ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩና ስለዚህ እዚ ዝኸውን ታዩ እዚ አውዚ ዋና ሐሳብና ክንብል ከለና ኣብ ምድሪ ተልዕሎም ዝፈርሱ መንግስታት አይኮነና እግዚአብሔር ሐሳብ እቶም መንግስታት ዚኦም እናኻዱ ከሎ እቲ ሐሳብ እግዚአብሔር እናኻደ ከሎ እቲ ወድሰብ በእግዚአብሔር ምስል አምሳልም ተሰርሐ ወድሰብ አመዩ ክርዳ ዘለዎ እንታይ እዩ ኮስት ዘለዎ ከምዚ አይነት ካብዘው ዝኒዮ ታሪክ እዩ ተዋና ነገር ማለት እዩና ትንቢት ዳንኤል ካብ ጥንት ጀሚሩ ወዶ ዳንኤል ካብትናቱ ዘመን ንቅድሚት ዘሎ ተዘይቀረ ኣብ ራእይ ዝረኦ ሁነታት ኣሎ ማለት እዩ ካብ ዳሃረስ ካብ መወዳእታ ዓለም ካሪው እዩ ተራእይ ማለት ስለዚህ ካብቲ ትንቢት ካብ ጥንት ጀሚሩ ኣብ ዘመንና ከምኡ ንቅድሚት እግዚአብሔር ዝገብሮ ሐሳብ እዩ ኣብ ተገልጹ ዘሎ ማለት እዩ ሶ እዚ ኣበኤና ዘለና እግዚአብሔር ግዜ ቀመር አሚጡልና አምዚ እዩ አምዚ ላለበጽ ኣበኤና ዘና አፍቲ አምዚ ሓወይ ዝብል ጻንሐ አፍቲ ኣብ ሓመድን ሓጺንን ዘይተሓወሰሉ ዘመን ማለት እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ ታይ ይኾን ሎ መሲልኩም አውሮፓ እግዚአብሔር አይተሓወሱን ይሉ ወዳፍተ ቃሉ አውሮፓ ግን ናውሮፓን ሓደ ንምግባር ተፈላለየ ነገስታት ተሞክሩ አውሮፓ ህብረት ባዕሉ እኮ ሓደ ካፍቶም ሐሳብ ለፈለቀ ያዝ አውሮፓ ህብረት ተባይሉ ግን ህብረት ኮፊሎም ቋንቋም ተሓዊሶም እዩ ለፈላለዩ ሓድነት ከመጻይ ካለና በሰለስተ መንገድ ፈቲኖም እዮም ተና መጀመሪያ በዲፕሎማሲ በሚይጥ ማለት ተማይጦም ታ መንግስትናቶም ሓንተ መንግስት ህበሩ ልክ ሓምዝናይ ባቢሎን ዓለም ሙሉ ወቃ ጨፍልቁ ለገዛ ሓደ መንግስት ይወዶ ነይሩ ካሙ ቀጽሉ አፍቶም እስካብ አረማዊት ሮም እስካብ ንበጽህ ሓሙይ ነይሩ ማለት እዩ ሐዚ ሞኪሮም ዲፕሎማሲ ገሮም ነታ ምድሪ ሓደ ገሮም ንምድሪ ሙሉ ክገዙ ደልዮም አይተካለን እንደገና ካአተ በምንታይ ሞኪሮም በኩይናት ገሮም በምጥፍፋ ማለት በመቀሰሳል ሞኪሮም አሁን አይተካለን መጨረሻ ተሐሲቦም መርዓ ማለት መስዎ ማለት ጀርመናዊ ምስ ጣሊያናዊ ምስ እንግሊዝ ማለት ገሮም ታይገሮም ሐሲቦም ነቲ መንግስት እንደውም ሀዚ ስካብ ሀዚሲ አለው እዩ ታሪክ ማለት እዩ በቃ እርስ በርሶም በሐዳር ገሮም ሓደን ምግባር ዝፈተንዎ ታሪክ ከም ዘሎ ንርእይለናና እዚ ሁሉ አይኾነን ንምንታይ አይኾነን እዚ እግዚአብሔር ስለዘበለው ይለሆን ኣብዚ ሲ ሀዚስታይ ዋና ነገር ሲ መንግስት እግዚአብሔር ሲ አብ መደጋፍና ጠጣው ይላ ያዘላ ማለት አፍታ መወዳእታ ዘመን ኢና ዘለና ግዚኡ ኢና ንውጅ ዘለና ጎይታ ንክመጽ መንግስት አምላኽ ቀሪባ እያሞ ተነስሑ ዝብል መልእክት ክንም ንምምሕላፍ እዩ እዚ ዳንኤል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ንሕዞ ዘለና ማለት እዩና ሓደ ነገር አውዝ ኩስኾል ደልዮ ነገር ታዩ ዋላ ኩሉ ክንርኢ ከለና መጽሐፍ ቅዱስና ታሪክ ዋላ ዛክልተ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 ኮና 48 ገለመለ ቁጥር ዘለዎ መጽሐፍ ያ ግን ናይ ምድሪ መጀመርታ ጀሚርካ እስከ መወዳታ ናይ ምድሪ ታሪክ ያ ሒዛ ዘላ ማለት ስለዚህ አውዝ ንሪኦ ነገር ታዩ እግዚአብሔር መጻኢ ታይል ገብል አምላኽ ኩሉ ይፈልጥና ንበሎዶ መጻኢ ዝፈልጥ አምላኽ እዩ ሓደ ካላይ ካ መጻኢ ታይ ዝገብር አምላኽ እዩ ቆጻጸር አምላኽ አው ቁጥጽር እግዚአብሔር ነው ሁሉ ነገር ማለት ሰብ ይዋሐጠሉ አይዋሐጠሉ እግዚአብሔር መጻኢ ታይ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ነጊሩ እዩ እንደገና ካ ይቆጻጸር እዩና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 2 በሐፈሻ ዘሬና ነገር እዚ ይከብል ወክዛራውን ከለው ስለሆነ ነገር እዚ ይብለን ነይሩ ምስ አብርሃም ዝመኸሮ ምኽረሲ ምስቱ ንጉሱን መኺሩ እዩ ባይ ዘ ወይ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ደለና ማሕበረሰብ ሓደ ነገር ከፈልጥኒና ንናብ ከደነጾር ዓለም ሓንት ገይርኩ መርሕ ዝፈቀደ እግዚአብሔር እዩ እምበር ናብ ከደነጾር ሓያል ንጉስ ስላልኾነ ይኮነን ሓይልን ጊዜን ስልጣን እንደሃዎ እግዚአብሔር እዩ ንምንታይ ጉዳይ ስለልኖር እግዚአብሔር ሕጂ ኸኣኒ ዋላ ፍጥርጥር ተወሉ ዋላ ገዛዕ ተወሉ እግዚአብሔር እንተ ዘይፈቀዱ
سيطان كتنسس كون خسرح يكل مس محوره ولا تأكيو خبل انتبال اغزابير نتريف قيدو بقى اي كوني حد نجر جن دجرمن نادي حقوسن نجر اغزابير ناي مدرو غداي كود سميستر كم زي حبي زحاو نجر كم دي وليو رايو مستي عالم بناي وعلو تعبيتن قالن كمرح زدلي زنبره اب حلمو ينكيرو كم زي كاتعبل لخنبر صباح تودق نغوسيخا نسخانم على كان تكبر اي تتعب ما خير ويو تنغوش لخا نصبق نيرو دحر غزيتات تمليسو ببزح تمرت تمليسو حقيو لما صحاف قدس بعراي تغيروا دحر بعراي كاني بزح نغرات كبل كلينا نرنا جن افتي تاريخ زانتا خينا خنرئن كلنا اغزيافير اسكامني علم موداتا نود سم ميسترو كم ذهب اذا نكرنا انچنق سبات كم دين هلو اغزيافير بزش شنخز ان حلف حزب كريستيان كون عالم بملأ زمصو نغستات اغزيافير بزقمطلم تنبيت زخدو يوم امبر كابع لوصاي كمرح زخل اكل كم ديلا ابز مدرزك نفلطني انا كالاي كاني غرچوچو انتبلت غلن تبلت اب ايد قصصر اغزيافير يا ولا دا غزاتن غلن اب سيطان اب تحت سيطان يكون نبر من بزفقدو زخوني اغزيافير بزفقدو زخوني እና حج العلاننا عبيت هاجرات الله نبل እንደለና صباح نغو اغزيافير بنا بعلو غيزين ساعتن كاونبرم زوردو አካላት يوم ግን ከምዚ ላ ከምዚ ተቀጽል ከአኒ ቅዱሳት መጽሐፍታት ይነግሩናና እግዚአብሔር ገዲፉ ኸይዱ እዩ እግዚአብሔር ሚስጥሩን ባሮት አይገልጽን ሐየላት መንግስታትኩም ኢሎም ይፍክሩ እግዚአብሔር ብቲ ስደተኛ ደሆነ ዕብራዊ ሰብይ ሚስጥር ገሊጹ ማንነቱን ለምን ሂው ንወድሰ ንዳንኤል ሂው ትትርጉም ፈቲሕዎ እግዚአብሔር ኸአኒ ክብሪ ይብጽሐዮ ከይንንገላታ ናውዝናው ዝኸይንብል مصحف قدس كفيتنا ات كل زتنغره خفصامن كلو خاني نريو لنا كريستوس دحر غزيتات خانه مصيو قدم 2000 بزعبه عالم تاريخ خيدو دانيال زتزارو زربا تخكل كم دخونه اب دانيال معرف كله تدلو اسك معرف 10 حد دلو كله مسترخو كريستوس كانه مصيو بزعبه ناي دانيال بزعبه ناي مصات مጨረሻን كان كريستوس بعلو سغالويس مصي تاريخو ስለዚህ ዝተረኻ ዝናይና አኹም እንታይ ይዳልወናሎ ነታ ሸውዓይ መንግስቲ ነታ ማንም ከይተንክ ያዝወርድ ዳንኤል ዝተርጎመ ሕልሚ ክንጽበዩ ዘዘጋጀና ደሎ ማለት እዩ ናይ ዝቅጽል ክፋልና ከይድና ክንርአን ከለና ሓደ ሕልም ምስተፈትሐሲ ሓደ ሓሳብ ጥንሲሱ ሰይጣን መቸም ሰይጣን ሓደ ነገር ጥራይ ክገብር ይኽእል መፍጠር አይክእልን ኣብ ተፈጠረ ነገር ግን ምብልሻው ይዝኽእል እና ትንጉስ حلم مفتحلن كل بين يخونن سمعوا سمع اكلات نيرم تايم زبحالو بخالي ازراربا حشكرات دنولم سرحتنياتات نايت اغلغلت نايت نغوش نيرم እና ተገሪሞም يم كم زمان مكفتح يكلنا سيطان انتا غيرو بتوم اغلغلت رئيس غيرو السخاسي لو زل علماو نغوسيخا زي تغير نغوسيخا لبلك اصنعيا ورق ملئت مسل غيركا سرحي لو لمنتاي افتي معرف كنت خلنا دانيال تي انتن مستناغرو تي ناي عالم اسكام كابناتو جميرو اتورق اسخاخا اغزابير حيلن سلطان هيبو كايلو مسبلو دحر تايبلنا 46 كري خلنا ندانيال تي نغوس زغبرو يو شعو نغوس نفكدنصر بغنبارو تدافيو ندانيال سغدلو مسواعت بالعين اطانن كقربلو دمو عززه ات نغوس ندانيال نسخا نزا مسترزيا كتغلص كاب كالكاس ات املاكم بحق املاك مالكتي غويتا نغستاتن غلاص مستراتن ايو يلو ملسلو يول مالتي املاك مالكتي غويتا غلاص مستريو كمخا كله زخيل املاك يلو مسكيرو مال دهار ግን ምዕራፍ 3 ካይዳ ከለና ንጉስ ነብከረዶስ ድማ ስሳዝ እመቱ ዝቁመቱ ይብል ነሽተን ካን በቦ ተወሰነ ካን በቦ ዝቁመቱ ሽድሽተ እመት ዝወርዱ ናይ ወርቅ ምስሊ ገበረ ኣብ ጎልጎል ዱራ ኣብ አውራጃ ባቢሎን አቆሞ ንጉስ ነብከረዶስ ከዓ ነመሳፍንትን ሹማምንትን رئيستاتن دانياتاتن مجبتن أماكرتن حلاقون أب حجرو تشومو مسلنياتن نتنوجس نبقى نرزقو مسلي ما أنت كتنبنوه كأكبو لعخلهم سلزي سبزيت هايجرو يبلنا إجابير تايلوان يرو إسخا كتكايدخا كم من يوم سب سلزخون كسلطان كا وصنيو سلزي أبطل توصل نجزخا كتكايدخا إلوه مالتي كاوجن
ናብከደነጾር ክንርኢ ከለና ወርቂ ኣምፂኡ ጠጠው ኣቢሉ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ወርቂ ማለት ነዛ ምድሪ ታሪክ ሲ ኣነ ክዛዝማ ኣነ ጀማሪ ኣነ ተባሂለን እኮ ስለዚ መዛዘሚያ ልፈልጠላ ነዛ ምድሪ እዚኣ ኣነ ይሉ ሓሲቡ ስለዚ ንዓይ ኣምልኹኒ ሃምኮ ይልብልዋ ዶ እዚ ወርቂ ምስሊ ምስ ገበረ ንኡ ኣምልኹ ይልዎም እምብልታ ሙዚቃ ምስ ሰማዕኹም ምስ ፍግም ኢልኩም እዞም ከዓ ኩሎም ሰበ ስልጣን ማለት ዓበይትልን ኣሽቶ ነትብጉስ ፍግም ኢሎም ንክሰግዱ ከም ለበለን ንርኢ ማለት እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ባቢሎን ናርእሱ ወሳኔ ማለት ናዚ ናብከደነጾር ናርእሱ ውሳኔ ታዩ ባቢሎን ፈጺማ ታይ ትኾንን ኣይትወድቕን ካልኣይ ከዓ ናብከደነጾር ድማ ኩሉ ግዜ ንጉስ ኮይኑ ይነብር እዚ ክልተ ሓሳብ ሒዙ እዩ ናብከደነጾር ዝገይሩ ግን ባይዞይ ሰይጣን አንቶ ትብል ነርኪ ሳሌም ሓፍተይና ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ሰብ ዝዘርኦ ክፉእ ዘርእሲ በቃ ጸልማት እዩ ልገብረካ ሐሳብ አምላክ ከይትሪ እግዚአብሔር እኮ ተገሊጹሉ ይሰብ እዚ ዝኸውን ነጊርዎ ከመጀመሪያ እስከ መወዳታ ግን በቃ ተደፊኑ አነ ንጉሴ ባቢሎን እውን ነዘላለም ምድሪ ትገዚእ ኣላው ልብል ሐሳብ ከም ዝኣተይና ንርኢ ማለት እዩ ግን ኣብዚ ብጣዕሚ ዘደንቕ ነገር ኣብ 3:17 ካይና ክርኢ ከለና ዝኾኑ ዕብራውያንና ንርኢ እሙናት ዕብራውያን ናይ እግዚአብሔር አገልገልቲ ዝኾኑ ኢና ንርኢ ታይብል 17:18 ወንጉስ እቲ እናምልኹ ኣምላኽ ካብቲ ጉህሩ እቶን ሓዊ ከናግፈና ይኽእል እዩ እሞ ኢድካውን ከናግፈና ይኽእል እዩ ይገርም እዩ ማለት ስግደት ክንደዚ ዋጋ ለኽፍል ነገር ብዛዕባ እዚ ስግደት ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ ንሕንሕ ኣለዎ ዶ ንመን ትሰግድ ኣለካ ንመን ኢኻ ተኽብር ነካ ንመን እገለ ስግደት ተቀቢሉ ጌጋ እዩ ሰባት በጌጋ ዝገብሩ ነገር ጌጋ ክንደግም ኣይኾነ ስግደት ዝግብኦ መንዩ አንድየ እዩ ሱውን ሰማይ ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያት ዝገበረ እግዚአብሔር ስለዚህ ዞም ሰብ ዚኦም እዚ ተረዲኡዎም እዩ ነሽተ ነገር ኮያ እንዳውም ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ታይሉ ምናልባት እኮ ጫማና ንኣስር ኢሎም ድንን ኢሎም ትልዕል ክብሉ ይኽእሉ እዮም ጫማ ለኣስሩ መሲሎም ማለት ሸዊዶም ክሓልፉ ግን ኣብ ቅድሚ ሰብ ክገሩ ይኽእሉ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግን ይስወርዱ ልቦም ኣይስወር ስለዚ ጠጠው ክብልዎ ግድን ነይሩ እዚ ላቆምካዮ ምስሊ ኢድ ሰብ ዝሰርሖ እዩ ካላ እሳኻ ከዓ ፍጡር ኢኻ ስለዚ ንኣኻውን ንምስሊኻውን ክስገደሉ ኣይከኣልን እዩ ኢሎም ከም ጠጠው ዝበሉ ኢና ንርኢ ማለት እዩና ዋናው ሐሳብ እንታይ እዩ ሰይጣን በበጊዜኡ በነገስታት ምድሪ ኣቢሉ ዛ ምድሪ እዚኣ ንካጥፋዓታ ይገብርሎ ይጽዕር እዩ ዘሎ ካብ ሐሳብ ኣምላኽ ኣውፂኡ ንበይና ተሪፋስ ሒዙና ሞት ከካይድ ይጽዕር እዩ ዘሎ ነገስታት ምድሪ ከዓ ንመንዮም ዝገዝኡ ዘለው ንህዝብታትን ዓሌታትን ቋንቋታትን ንኣና ወዶ ስለዚ ህዝበይ ናተይ ዓሌት ቋንቋ ትዛረብ ህዝቢ ታይግበር ንቃሕሞ ታይግበር ንኣምላኽ ተመለስ ስግደት ዝግብኦ ሓደ በይኑ እዩ ፈጣሪ እዩ ኣብ በመንም ዓይነት ኮንሰፕት ፍጡር ስግደት ክቅበር ኣይተጸወዐን ግን በመጽሐፍ ቅዱስ ንትምህርቲ ክኾኑ ዝተቀመጡ ነገራት አልዒልና ዝናበነት ዝታይልና ንጉስና ዳንኤል ሰግዱሉ ዳንኤል ግን ስግደት ተቀብሉ ልብል ነገር የለን እዚ ንጉስ ጌጋ ገይሩ እዚ ንጉስ ጳውሎስና ሲላስ ዝኾነ ተኣምራት ምስ ገበሩ ሰባት ኣማልክት እዮም ኢሎም መዚኦም ካው ኖ ግደፉ ገለሎም ክዳኖም ከቀዱ ከለና ንርኢ ለና ስለዚ እቲ ስግደት ዝግብኦ እግዚአብሔር እዩ ክምለክ ዝግብኦ እግዚአብሔር እዩ እዚ እዩ እቲ ዘርእየና ዘሎ ማለት ናይ ናብከደነጾር ሐሳብ ግን ኣይቀጸለን ምክንያቱም እግዚአብሔር ዝበለው ስለዝኸውን ማለት እዩ እስኪ ሓዊ ተስፎቶ ወሳኺ ሐሳብ እንተዳሃሊካሲ በተለይ ኣብ ህዝቢ ሕጂ ዘለና ህዝቢ ዓለም ስግደት ከም ቀሊል ነገር ኮይኑ ክረአይና ንሪኦ ሰባት እግዚአብሔር ዘቆጥዑ እስካብ ምዃኑውን ኣይፈልጡን እሞ እስኪ ተወሳኺ ሐሳብ ኣብ ስግደት ክንዛረብ ከለና ባይዘወይ ንዛራረብ ዘለና ትንቢት ብታሪኻዊ ኣፈታትሓ ኢና ንሪኦ ዘለና እና ኣብ ታሪክ እዞም መሓዙት ዳንኤል ናብከደነጾር ስገዱ ኢልዎ ሓደ እቲ ወርቂ ክሳድ ጥራሕ እዩ ነይሩ እቲ ናይ እግዚአብሔር ምስሊ ማለት እዩ ናብከደነጾር ግን እዛ ክሳድ ጥራሕ ኣይተኣኽለንን ሙሉእ ብምሉእስ ንባዕለይ ክገብሮ እየ ኢሉ እቲ መንግስቱ ንዘለኣለም ክኸውን እታ ወርቂ ብወርቂ ገይርዋ ማለት እና ወርቂ ምስ ገበሮሞ ስገዱሉ ምስ በለ ኩሎም ኣብቲ ናብከደነጾር ዝገዝኡ ቦታታት ዘለዉ ኩሎም ሰጊዶም እዮም ብጀካ እዞም ሰለስተ መሓዙት ዳንኤል ማለት እዩ እንሰግድን ምስ በሉ ግን እቲ ቅፅዓት እንታይ እዩ ዝብል ሕጊ ናብ ሓዊ ትድርበ ኢኻ እዩ
ካኡ ተኣሲሮም ኣይንሰግድን ስለ ዝበሉ ናብ ሓዊ ተደርብዮም እዞም መናእሰይ እዚኦም ፈሪሖም ከም ተዓንቶ ዝበለቶ ወይ ሳንቲም ኣውዲቖም ሳንቲም ዘልዕሎም ሲሎም ገለ ምናምን ሰጊዶም ምእንታን ክበሃል ኣለዎም መገበሩ ነይሮም ግን ኣይገበሮም ከምኡ እንታይ ኢሎም ተሪሮም ኣብቲ ብናይ እግዚኣብሔር ጉዳይሲ ብናይ ኣምልኾ ብናይ ስግደት ጉዳይሲ ኣይንደራደርን ኢሎም ኖኖ ኣይንሰግድን ተደለኻ ኣብ ሓዊ ኣብድላይኻ ውሰደልና ንሕና እንታይ ኣይንሰግድን ብመን ኢና ንሰግድ ንሓደ ኣምላኽ ንእግዚኣብሔር ጥራሕ ንሰግድ እና ኣይሰገዱን ናብ ሓዊ ኣተው ግን ድማ ሓወይተ ኣይቃጸሎም ኣብ ቁጽሪ 25 እስካብ 26 ከይና ተንንብብ ከምዚ ይብል ንሱ ከዓ እንሆ ኣነ እተፈትሑ ሰባት ጉድኣት እንታይ በጽሖም ኣብ ማእኸል ተሓዊ እናተመላለሱ ይርኢ ኣለኹ ትርኢት እቲ ራብዓይ ድማ ወዲ ኣማልኽቲ ይመስል በሎም ድሕሪ እዚ ናብ ከነንጾር ናብ ኣፍ እቲ ሃልሃልታ ዝብል እቶን ሓዊ ቀረበ እሞ ኣቶም ባሮት ልዑል ኣምላኽ ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብደናጎ ንዑ ናብዚ ውፁ ኢሉ ጸውዖም ሽዑ ሲድራቅን ሚሳቅን ኣብደናጎን ካብቲ ሓዊ ወፁ ተሓዊ ከይቃጸሎምስ ወፅኦም ኣምላኽ ንተኣመንቱ ከምዚ የድሕን እዩ ግን ንሳቶም እንታይ ኢሎም ነይሮም ዋላ ተዘየድሓነን ከድሕነና ይኽእል እዩ ዋላ ተዘየድሓነና እዚ ነገር ሲ ኣይንገብርን ሎሚ እውን እንታይና ምስቲ ዝሓተት ክምለስ እሞ እዚ ነገር እዚ ሎሚ ይጋጥመና እዩና ሰባት ሓደ ግዜ እንታይ ክብሉ ይስማዕ ክልተ ዓይነት ስግደት ኣሎ ሓደ ንኣምላኽ ጥራሕ ዝስገድ ካልእ ድማ ንጻድቃናት ዝስገድ ናይ ክብሪ ስግደት ናይ ክብሪ ስግደት ሲ ንሰግደሎም ኢና እዩ እዚ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ስግደት ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ ንኣምላኽ ሓደ ድማ ንጻድቃን ዝብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ስግደት ሓደ እዩ ንሱ ድማ ንኣምላኽ ጥራሕ ናይ ክብሮቴ ናይ ግዝዓይ ዝበሃል ስግደት የለን እንተዝህሉ ነይሩ ንሳቶም ናይ ክብሮቴ ኢና ሰገርና ኢሎም ስለ እግዚአብሔር ክስታይ ክብሉ መኻሉ ነይሩ ንጉስ እዩ ሞ ናኽብሮ ንኽእል ኢና ክብሮሲ ንጉስ ክነኽብሪና ጉንብሕ ዝበልና እምበር ኣምልኾት ኣይኮነን ክብሉ መኻሉ ነይሩ ከምዚ ዓይነት ስግደት ስለዘየለ ግን እዚኣቶም እንታይ ኢሎም ስግደት ሓደ እዩ ንሱ ድማ ንኣምላኽ ስለዚ ንዓኻ ኣይንሰግድን ንጉስ ኣይንሰግድን ኢሎም ከም ዝኣበዩ ናብ ሓዊ ከም ተደርበዩ ግን ድማ ኣምላኽም ድማ ከም ዘድሓኖም ኢና ንርኢ ዘለናና ንሕና እውን ስግደት ስገዱ ክንበሃል ከለና ንመኒና ክንሰግድ ዝግባና ንሓደ ኣምላኽ ንኻሊእ ኣይንሰግድን ክንብል ዘለና እስካዕ ሞት ኣብ ምቾት ኣይኮነን እስካዕ ሞት ኣይንሰግድን ምክንያቱ ኣምላኽና ናይዚ ምድሪ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ ዘለኣለም ህይወት እውን ዝበና ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ እንተሞትና ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለና ኢሎም ተስፋ ብምግባር ናይዚ ምድሪ ገዲፎም መስዋዕቲ ክኾኑ ድልዋት ከም ዝኾኑ ንሕና እውን እስካዕ መስዋዕቲ ንእግዚኣብሔር ጥራሕ እምበር ንኻሊእ ንምስሊ ይኹን እዚ ንምስሊ እዩ ኣባናውን ናይ ምስሊ ስግደት ኣሎ ንምስሊ እውን ክንሰግድ ኣይግባእናን ምስሊ እግዚአብሔር ኣብዚ ምድሪ የለን እግዚአብሔር ዝመስሎ መን እዩ ስእሊ ስኢልና ኣይኮነን እግዚአብሔር ዝመስል ወላ ሓደ የለን ስለዚ እግዚአብሔር ብምስሊ ብሰብ ስም ይኹን ብኻሊእ ኣማልኽቲ ይኹን ጌርና ስኢልና ክንሰግድ ኣይግባእናን ስግደት ሓደ እዩ ንኣምላኽ እዩ ንሱ ንትዘይር ኣምላኽ ክንሰግድ ይግባእና ዝብል ካብዚ ካብ ናይ ናቡከደነፆር ናይ ሲድራቅ ሚሳቅ ኣብደናጎን ታሪክ ንምሃር ይንሕስ እሺ ክብራት ተኸታተልቲ መደብ ሆብ ቻናል ናይዚ ርባዕ ትምህርትና ነቕርበልኩም ደለና ኣመት ብዝብል ሓሳባት ብዛዕባ ስግደት ኣይ ክንሰግድ እንደወሉ ከመይ ልበል መምርሕታት ቀሪብዎም እዮም ክሰግዱ ደይከኣሉ ሕጂ ከዓኒ ንስግደት ብዙሕ ዓይነት ባይታታት ይጠጥሕ ከም ደሎ ጸላኢ መጽሓፍ ቅዱሳት የዘንትውልና ኣለዉ ስለዚ ነቲ ዳግማይ ምስሊ ንምስጋድ ኣይ ክንሰግድ ንዝብሉ ኣካላት እንታይ ዓይነት ተስፋ ሒዞም እዮም ዘይሰግዱ ተዘጋጂ መንገድታት ተዘጋጂ ዘሎ ባይቶታት ብኸመይ መልክዕ እዩ ዝብል ኣብ ዝቕጽል ድሕሪ ሒደት ጻንሒታት ተመሊስና ክነብራህርህልኩም ኢና ሰናይ ጻንሒት
تملسنا لنا كرات سمعتي كرات خطاتلتي مدب هوب شانل مدب سنبت مرتنا كمتي نقول لكم أنا حكوا بزعبة داقماينتي مثل مسجد زقبر مدرة إنا نزات دلنا نتي نفط فتنا أتيو لك أسأل إمسيلو ماتشم بيهون جن نتحيل كرت عيكل حيل زحز كرت عيكلني كموتي خلو الجزيو نجرجن أنا بتعمد أشتغل لأنه كل جزء نايتهم هارات زانتا خنبون كله ناي أفدق جهنم سي أنا وصميم حج قطع زأكل زل سيطان حوز أكل زل علسي زي سجدوا أكلاتكم دلوش اللي فلتي تياكيو نايتهم بايزوك نقولكم على من لا يقط رزقتي نقص على بملوس بزي كاسل استسب بملوس سجيدو مالتيكو ترديك على بملوس سجيدو سلازي إنك زي برزقته لازم سلسة تروحي مالتي وإذا بتعمي زحزة عالم بملؤ فتيرو نيوع الفطرة الرستن زلوا وجزيابي رزق زجن سلسة سبي يسي زي حدة ديفرنس كنا استعمل دقبنا أنت كنا خمسة أمزول لنجارات إنهم وانا متقعدوا زنابرة ندان إلو على المسجارين توانا خن حزوز قبنا عفتمنا أملاخ كبر زهويو وانا متقعدت زي سنزر صلانا حجون ناي بزحن ناي وحدنا يكون أنت ياكي صلاي مدرب بملؤ سجدت نجزاير لي مهاوي مو اسكي حجي حفتي تشو انت عينت بايتات يزت تحدلو منك حجاز اللو من قستات اليوم نحجزوه ويسزب علم أفتح تقطع خويني نتي متقعد حجي ونز في السم قدم حجي بنقستات نيرو حجي خا مجير إذا متقعد أفتم أمنتي جزيابير نخس قدوم كم زعينت نجرت خجبر انت عينت بايتات يززجاج جلسكي حفتي تشو أوه مصحف قدوس أمثالي كنا خلو نحق سي عد الجنبر أيتشد أي بالمالت أيتشد أي اللي بالمالتينا لك همزوم أبراوان كن رخلاناسي توانا قداي تقوم بحيل كامل على إخوانا اتحقي كعمنيو حقي كرسوس بعلو يوادو اتحقي وش أمثلة زنبرة نتحقي عيدا جوازي سلازي نتحقي تهجرون يروم ويكشطوا علوهم ويكعدوا علوهم مالت سلازي تهجرهم زم سوازيهم تحق تهجرهم عديهم نعلم جرمو مالت مكناتهم اتحق إني زخون أملاخ مسؤوم انتلو كحلفهم زخلوا نجال سرزرقوا مالت عاوز هذا إنه ميزالنا مدري أمن تيازلامو انتهينا دانيال معرف كلته سلستان بيبنا كأو أو الزمن مزلنا وزمننا يمود أتا زمننا زلنا نبل كلناسي مسؤولة تحازو نجار انتايو رأي يوحنس معرف عصر سلسته كاو قصري عصر تحادة جميرة كان بوفت كم زيبل نسو نتي اتقص لموت وزحاويت له قدام عرايت كعمرن اتهم أباز نبروم كم زسقدوا له يجبر أو قدمي سبسي حاول كوعكاو سماي نام مدرك ساعة زورد عبيت تأمرتي يجبر نتهم عمد زنبروون نتي بسيفي توقعو زقوسلمو زحاوي عراويت مثل كجبرو النابلة بتي أو قدمي عراويت كجبرو تهابو تأمرتاتن نتهم عمد زنبرو يسحتهم الله مثل إتعراويت من أنت كزاربن نتهم نمثل عراويت زي سجرو زبلو كلاتهم أنت كقتلهم كع نمثل إتعراويت تنفاس كهب تهابو نكلاتهم كع نتهم نعشتو عبيتي حفتامات دخاتات نجواتات باروتن أو يمانا إدوم ويس أب جنبارهم محتم كم زغبلو يجبروا ماله يسرح له مالتي حدا قا محتم سميت عراويت ويس قطري سمو أنت زي بلو كعدك كشتن كم زي خير يجبري بالمال سلازي لا سجدتنا مودات عفت مسألة مالتي لو مي تاي يكون له هيمانوتات بموليو تاي حدا لو لجارنا نمزع وهنا نجار تايو حدنتنا يو زعمد رزقات تفوس من تانا ما نجسات مدري نوع تعكبوا حلقتوت حلفتوت مرحلة هيمانوت نوع تعكبوا هذا كوينا بروتستانت كوا مس كالوت هيمانوتات تايو هذا يو مستي هذا كل سب هذا ينا نامن بالي بس هذا النتجن يلن مكناتهم إجزافير تزاربوي وهنو نجار جن أوزن رئوز لنا نجار أنت أيو تأزاز أملاك الله تأزاز سبا الله أوزن رزي تأزاز سب من يزمر حوزة الله تعراويت مالتي عراويت تبايلهم أوزن مسألة قدوس زي تقصوز الله ونجستات مدريو نجستات مدري سلطانهم حيلهم كاب يزركبوا كابتي عبي قبل كابتي أبو مالتي دحريو كع منقص إجزافير كع تمرحو تحقيق كع محتم إجزافير الله أو زي مدرسي محتم إجزافير الله محتم أراويت الله مالتي سلازي وهنو نجار انتايو تأزاز أملاك مسب تأزاز بمقبار يسرح له لومي يسرح له
ኣብነት ወቀልን ነገር ንውሰድ ወር እግዚአብሔር ሲ ሰማይ ምድርን ባህርን ዓይነ ማያትን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ እሞ ንኡ ንስገድ ንኡ ናምልኽ እዚ ገይሩ ካ እግዚአብሔር ምስ ወደእሲ ማሕተም ገይሩ እዩ እዚ ማሕተም እዚ ሰንበት እዩ ሰንበት ከዓ ሻብዓይ መዓልቲ ቀዳሚ እዩ ኢልና ንዛረብ ከለና ሕጋውያን ንባሃለና ወር ኣክረርቲ እዚኦም ንምድሪ ዘይኮኑ ክባህሉ ልክዕ ከምቶም ና ቀደም ቅዱሳናት ንምድሪ ፈውስ ዘይኮኑ በዚኦም ምክንያት ዛ ምድሪ እዚኣ ኣክረርቲኦም ዚኦምና ካብ ቅድሚ ገጽ ሰብ ታይ ኮኑ ኣለዎም ክጠፉ ኣለዎም ዝበሃለሉ ዘመን ኣብ ቀረባ እዩ ምክንያቱም ኣብዚ ታይብል እቲ ኣራዊት ታይገብርሎ ይሰርሕ እዩ ዘሎ ውሽጢ ማለት ሰርሑ ስርሑ መስወደ ታይገብር ከም ገበል ታይገብር እዩ ኣፉ ከፊቱ ክዛረብ እዩ ክዛረብ ከሎ ኻጽ ናጸርፍ ቃል እዩ ይዛረብ ትጸርፍ ቃል ታዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝደለኽዎ ንክገብር ኣምላኽ ዝሃበኒ ስልጣን ኣለኒ ዳሕራይ ና እግዚአብሔር ሐሳብ ተጻራሪ ዝኾኑ ነገራት በሙሉኡ በዋብሉ ይኸድ ማለት ካብ ግብረ ሶዶም ሁሉ ወሲካ ማለት ይውና ስለዚ ካልኣይ ስገዱ ልባሃለሉ ዘመን ኣሎ ይመጽለው እዩ እናኾነውን እዩ ማለት ይኸውን እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ናፍቲና እግዚአብሔር ትእዛዝ ክንመለስ እዩ ተዋና ሐሳባው ዝ ማለት ብዛዕባ ስግደት ካብንቲ ናይ محازوت دانيال مهارو ነገር ኣሎ ለምንታይ እግዚአብሔር እዚ ትምህርት እዚ ዝህበና ዘሎ እንተልና ትቅድሚ ዝመጽ ካሊ ስግደት ኣሎ ንዑ ካብዚኦም ተማሂርና ንሕናውን ጸኒዕና ጠጠው ክንብል ዋላ መከራይ ክመጽ ይኽእል እዩ ሽግር ክመጽ ስደት ከጋጠም እዩ ግን ድማ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር እምነት ጠጠው ክንብል ከም ዝግባአና ነቲ ናይ አራዊት ምስሊ አይንሰግድን ክንብል ከም ዝግባአና ትምህርት ክንወስድ እዩ ሰባት 666 ምናምን ገለ ይብሉ ግን እዚ ኣብ ግንባሮም ዝጽሐፍ ይመስሎ አይ 666 ተቀቢሉ እዩ ተባሂሉስ ኣብዚ ጽሑፍ ዝረአ ይመስሎ ግን ኣይኮነን ስግደት እዩ ስለዚህ እቲ ዳሓር ዝመጽ ናይ 666 ስግደት ብግንባር ዝጽሐፍ እዩ ማለት ብግንባሮም ክድፉ እዩ እቶም ዝቅበልዎ ንዑ ብግንባሮም ክድፉ እዩ እቶም ዘይቅበሉ ኸ ናይ ክርስቶስ መንፈስ ዘለዎም ኸ ጠጠው ክብሉ እዮም ኣይንሰግድን ክብሉ እዮም ክሳደዱ እዮም ክስጎጉ እዮም ንምንታይ መስጎጉ ሓቀኛ እዮም ግን እቲ ናይቲ አራዊት መንግስቲ ግን ታይገብር ሐሳው እቶም ሓቀኛታት ይገብርሙ ንሱ ሓቀኛ ኮይኑ ይሳልዶ ብዙ ሐሳባ ድማ ንዚ ይቅበሉ እንትና አብራ ኢሎም ከይሽገሩ ኢሎም በኋላ ክርስቲያናት ፈሪሖም ክስቆቅበሉ እዮም ክሰግዱ እዮም ማለት ነውና ስለዚህ ንመኒና ክንሰግድ ዝግባአና ዝብል رأي 14 ቁጥር 7 ከንብብ ብብርቱ ድምጽ ኸዓ ታዝ ፈርደላ ግዜ በጽሐያ ሞን እግዚአብሔር ፈርሕዎ ክብሩን ሃብዎ ነቲ ሰማይን ምድርን ባህርን ዓይነ ማያትን ዝፈጠረ ስገዱ ንመን ስገዱ ንሰማይን ምድርን ዓይነ ማያትን ዝፈጠረ ንዑ ስገዱ ንኻሊኸ ኣይግባአን ማለት ይውና ክንሰግድ ዝግባአና ንመን እዩ ዝብል ዛ ጥቅስ እዚኣ ተመላኽተና ማለት ይውና ስግደት ንሓደ ይግባእ ንኻሊ ሰብ ከም ዘይግባአና ትዳሓር ዝመጽእ ቀጽሉ ዝመጽእ ናይ ስግደት ግዜ ኣሎ ንሱ ፈሊና ሎ ብጠጠው ንብለሉ ቦታ ክንረጋግጽ ከም ዝግባአና እዚ መጽሓፍ እዚ ትምህርቲ ይበል ጽቡቕ ሐሳብ ይኹም ትገልጽ ደለኹም ኣብ ዝቕጽል ከድና ክንረን ከለና ስደት ናይ ጥንቲ ቤተክርስቲያን መንስኡ እንታይ እዩ ነይሩ ንኸልዕለሎም ምኽንያት ድገበረሉ እንታይ ነይሩ ምኽንያቱ ሓደ ግዜ ህዝቢ እግዚአብሔር ኣይእዘዝ እንተይልሽ ምንታይ ዓሪፍ ኮፍ ደይብል ጸላይ ምኽንያት ናይታ ቤተክርስቲያን ናይታ ጥንቲ ቤተክርስቲያን ነትሕጂ ዘለና ዋና ምኽንያት ኮይና ናታ ስደትስ ነዚ ሕጂ ዘሎ ህዝቢ ክርስቲያን ነቲ ሓቂ ክረኽቦ ክኢሉ እሞ ንስደቱ ምኽንያት ዝነበረላ ናይታ ጥንቲ ቤተክርስቲያን እንታይ ነይሩ እስከ ምኽንያቱ ንገረኒ ምኽንያት ጥንቲ ቤተክርስቲያን ንብራ ዘለና እቶም ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን መስሪቱ ንሐዋርያት መልእኽቱ ሂቡ ንሳቶም ጀመርቲ ናይዚ እሱ ጀማሪ ኮይኑ ንሳቶም ተቀበልቲ ኮይኖም እስካዚ በጽሕሎ ክርስትናና እሳቶሙን ሽዑ ዘጋጠመም ነገር ቀሊል ነገር አይነበረን ያዕቆብ ተቀቲሉ እዩ ጴጥሮስን ተአሲሩ ቅተል ተዳልዩ ነይሩ ግን ድማ እግዚአብሔር ሰርሑ ስለዘይወደአ እቲ ዝሞተሉ ግዜ ማአዝ ከም ዝኾነ ነጊሩ ብህይወት ክነብር ከም ዝገበሮ እግዚአብሔር ንፈልጥናና መልአክ መጽኡ ካብ እስር ቤት ከመይ ገይሩ ከም ዘውጾ ኣብቲ ታሪኽን ከይና ክንብብ ከለና ንረኽቦ ኢናና እዚ ሁሉ ግን እዞም ሐዋርያት መብዛሕትኦም ታይም ተቀቲሎም ዝሞቱና
ንምንታይ እተልና ጸላኢ ዲያብሎስ ኩሉ ሻዕ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ኣሎ ብናያቶም ብሰባት ገይሩ ንዓቶም የሳጉጎም ከም ዝነበረ ኢና ንርኢና እቲ ዘሳጉጎም ሓደ ካብ ባዕሎም ካብ ደቂ ዓዶም ቤተ እግዚአብሔር ነምልኺና ካብ ዝብሉ ካብኦም ሰጎግተ ላዒሉ እዩ ሰይጣን ብተወሳኺ ድማ ሮሙን ተሳጉጎም ከም ዝነበረት ኢና ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 12 ካብ ሓደ ጀሚርና ወንተሪና ተመሳሳለ ነገር ንረክብ ኢና ካብ ሓደ እስከ 3 ከም ብወይ በትእዋንቲ ንጉስ ሄሮድስ ንገሊኣቶም ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰባት ከሳቅዮም ጀመረ ያዕቆብ ሓው ዮሐንስ ከዓ ብዘይፊ ቀተሎ እዚ ንአይሁድ ከም ዘሐጎሶም ምስራኤ ድማ አስዒቡን ጴጥሮስ ሓዞ ሽዑ ድማ ቅነ በዓል ቅጫ ነበረ ምስ ሓዞ ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ እቶ ድሕሪ ፋሲካ ናብ ህዝቢ ምእንቲ ከውፅኦ ደልዩ በርባዕተ ኮይኖም ክሕልዎ ንርባዕተ ምድብ ወተሃደራት አሕሊፉ ሃቦ ስለዚ ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይሕሎ ነበረ እታ ቤተ ክርስቲያን ግና ምእንትኡ ተጊሃ ናብ እግዚአብሔር ተጸልይ ነበረት እና እዚ ቤተ ክርስቲያን የሳጉጉዋ ከም ዝነበሩ ለሄሮድስ የሳጉጉዋ ከም ዝነበሩ ዋላ ካልኦቱን እቶም ለኢየሱስ ክርስቶስ ዘቆለት ሮሙን ተሳጉጎም ከም ዝነበረት ግን ንሳቶም ድማ ዝመከራ ዝፈሪሖም ካብቲ ዓላማኦም ንድሕሪት ከም ዘይበሉ እስካዕ መወዳእታ እስካዕ ሞት እምነቶም አጽኒዖም ከም ዝሓለፉን እቲ ቃል አምላኽ ድማ ንዓና አሕሊፎም ከም ዝሃቡናን እስከ ሕጂ ድማ ያው እዚ ቃል እዚ ናገፍሕና ዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ሰለና እስኪ ተወሳኺ ሓሳብ ሓፍቴቾቹ ዝናይ እዚ ስደት ናይ ታጥንቲ ቤተ ክርስቲያን ምስ ሕጂ ዘለናዮ ህዝቢ ዓለም በተለይ ህዝቢ አምላኽ እንታይ ትምህርቲ ይሕልፈልና ከምቲ ዝበልናዮ ዋናው ነገር እንታይ ምናልባት እዚኦም أمزي حاوي كبل أنحن ناوش سدت نيروم نحواتهم مالت إسرائيل ناي أهوداوان سدت نيروم لكن كريستوس كم لسادرو كم زنبارك أم كا روم كا توانا سوقتهم أسادتهم كم زنبارتنا نريزلنا أوزبوتا زي يقولوا يزرع بطرس أب ندام أسرتي أتيو كم زنبارك على إكزابير يزارب توم كالوت قدوسان كأب كالي بوتا خوينهم يتسألون يروم نبيدروسنا ملاك إكزابير مزيو نبيدروس تاجروا كافت بوتاسو كاب ما أسرتي فتحوا أوزيو أبنا عدباب أبزحوا كم زخادات هارخوي نجراناتي نجبر حوارات معرفة أسرت خلته كهذا جميرو أب إسكاب عصر شعات إسكاب للو كنا نبرك لنا مالتينا حزت هاينا نرجع اليوم أمنت تايكون يوم كقطالينا نريكو يعقوب تاخوينو تقاسيلو ودا سلازي ان كريستوس يسوس እና መሰሉ ዝነብሩ ኩሎም ታይጎር ክስጓጉ እዮም ይብል ማለት አዚ ክስጓጉ ክስደዱ ሓደ ለሃለ ከምኻ ክሳብ ሞት ካ እሙናት ኮይኖም ለሃለፉ ካ ንርኢ ዘና ዘለና ማለት አዚ እግዚአብሔርስ እኮ ናይ ስድራቅ ምስራቅ አብናጎ አምላኽ እንዲዩ ያዕቆብሲ ንካይ መውት ንክነብር ከገብር ኸሊ ግን ያዕቆብ ሞይቱ ማን እንት እዚ ደሲልዎ እዚ ናይ አገረገጂ ነረ أسب بيلاطوس مالتي عندنا نمن وسيدو أسيرو ويبن نبيتروس تايغورو نكقتلو يتأسيرين لو إكزابير بتأمرات نبيتروس كاوزو كلونا نري دهراجين بيتروس أمواتو كريستوس نجيرو ونيرو ودو كريستوس تايلو ونيرو أب نبيتروس أمواتا كريستوس يسوس كنجر كله أو وانجيلو هنس معرف إسران هذا أسرت شمون تخيل نكر خلنا تموت خايل ونيرو قويتانا مدهنا يسوع كريستوس كن صعبني له لقرم نجاريو أما توبعلو نجيروس كأوجن صعبني له كم زي تزاربوينا نري معرفة إسران حدا نسخة بزحك اللخا بعلكا تعاتيكا نبزل لخايو تخايد نيركا مسعركا جنا عيداوخا كم إتالعل موكال كم زفلتكا نبزي زيد لخايون كم زوستوخا بحق بلك على خبالو بخميز مثلا موت نعملك كخبرو كم زلوا منتي كحبر اللؤيو إزي زبالي بالمالت سلازي بيتروس عمواتو نقويتا كبل كم زسوعسي كرسوس نجيروي ده رجل صعبني أواجع حالو لا كنقرأ كلوينا نرئي مالتينا
ሓደ መዝሙር ኣሎ ቀደም ንዝምሮና ስደት ዋላ ሞት ጭንቅ መከራ እንተ መጸጓ ከቶ አይፈርሕን ካብ ኢየሱስ መን ይፈለኒ ኣብ መስቀል ኮይኑ ታይገሩ ፍቅሩ ያሪኡኒ ይልብል ማለትና መስቀል ናጎይታና መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር ዝዓመሰብ ከምኡኻ እግዚአብሔር መድኃኒኡ እግዚአብሔር ፈጣሪዬ ናተይ ሰራሕዬ እሱ ይሉ ለአመነሰብ እንግዲህ كندزي واقع كم زخفلنا نريز لنا مالتيونا سدت نيرو أبتا قدامي بيت كريستيان مالتيو كوين جد إجزافير تايجورم نيرو إسكاب سرحة مسكاب لودو تاجيت إنك كلهم نيرو لجار ماكم أو كابزم حوارات تناي مود داتا بقى مود داتا وسيدهم أفيت أموس تسيد دوري موزموته من يوحنسيو توم كارلوس بعض زحاجن تايجورم كم زخانينا نري تسويهم كم زخانينا نريز لنا مالتيونا ناي بطرس እንደውም አሟታ ክንሪ ከለና መጽሐፍ ቅዱስና አምዚሉ አይነግረና ግን በታሪክ ክንሪ ከለና ጴጥሮስ ከም ተሰቀለ ከም ጎይታ ከም ተሰቀለ ይነግረና እዩና ዋናው ሐሳብ እዚ ግን ታዩ አምልኾ ክልተ ነገር እዩ ሓደ እቲ አው ልብና ናአምነው ነገር ክልተ ነገር ኢና ናአምን ሓደ እግዚአብሔር ገና ኃጢአት ከአተይ ከሎ ታይገሩ ኢልና ናአምን ፈጣሪና እዩ ምድርን ባህርን ማይን زلوا كله نجار زجبرة السويو فأتعري سلزوخانة كمل الله وإلا أنا أمن مالتيو السويو تحد أملخو مالت كلا أملخو كا نري خلنا بهات أثنا مسودقنا مستفعنا إجزافير كأندجنا بودو بيلو تاجرو عدي قلنا يو تبجينا يو إزون فقراري قلنا يو موسى لزي إجزافير تايجبو أملخو يجبو سجدتي يجبو كبري يجبو إلا أنا بلبنا آمنا تقبلنا ننبر مالتي كوزي امنت زي خا لا شراشر انتلو كوزي امنت زي ندق كوز انا لفت النجار انتلو كا كم توم ابراويان كم توم ان بيتروس ان يعقوب اسكاب حلفت حيوت دبصحو تاخن غبرو يتصوعنا نمنسنا دو كنبلي مالتينا سلازي كوز وصاي املكو انتلونا املكو يكونن مالتي كوز وصاي سجدت انتلونا سجدت يكونن مالتي እግዚአብሔር ያቀበሉን ስለና نداخل زلنا مالتي እግዚአብሔር ፈጣሪዩ نو سجدلو إجزافير مدحنيو نو سجدلو توده كاوز عايز بحال أملخو نا سيطانيو مرحيو سيطانيو تقباليو خامينو تقراويتو كل يوم تتغليلهم كام مودعتهم قريبويو مدري مودعتا قريبويو لبل ملكتينا نمحل هالبسلنا مالتي يا تزارون كلهم سي زي سرعة نايتي زودق منغستي مستم كود قزول أحزابي السلف حجن الصوم انداد أقعو انداد نقيم كختلوه نتسرعاتاتو خاني كفوت صميم سألي أم ليكونش دسيلوه كم زي حزب إجزافير دسيلوه الإجزافير كم زي منقصات نايز مدرن أحزابن كأني دسيلوه ميم كختلوه كم زي تقديدنا أتقعنا قبل علينا متقعد فتسي مزبها النقري لين بقزا فقادم انتهي خوني أم نتنسو زقمتو بايتو تتسنبيرو قديات سيطان كفوت صميم قبل علمان يمكن كفوت صم اللي بل انتهي أهليو إذا قداي زجني حتى نقدر كتفولت أقول لكم حزب كريستيان على ما بنت راح يكون يسرحوا نخرصوس زسقلوا شميسوس زحزويا شما بو زحزو نقدر كنت هيدا يقول لهم جبروا قل في بهارات أملاخ جن زي تلاوس بقنعنا من قد أملاخ زي ملالوس نجزاير انتاجير ما مسوات هو ما حجب زقط سألك أني توم تايد بالأب إسحاق مصحف بمستديخون سخيرمس بني عالم قداتنا حسابا زسخرو يدفل بيتمرت بابيلون بني تمرت بابيلون زسخرو ولا حدا حساب تشجري يولي إجزافير خلهم تاي كايل إيو كدحين فقيد إيو مزيم تتصبرنا ولا حد قد يولي حجون أما تقرش أول حزب إجزافير زرقا قد قلنا بز قد يزيو قبل علزهم أمونات أملاخ قدم حجي سرعة أملاخ زخور زنور سوات يوم كل عالو حجي زختلو إن من يوم نقصات أوردوا يدوس على لحظة أتوم حزب إجزافير أسحيتو قبل على إجزافير تأم كله تشوف تزارب صنيحة إذا يوم دخلنتن مغزفت النزاهة جر كوينم يوم نطفأ يوم نمحوم مكرارة يدلن هاي ما نوت يدلن نحلنا نتعنت تفقيدو ناي منفسها ونتعنت كسرقيو شو حزب علم صبوا قندام مسؤول انت هجبريو أفتو قدايسو تتأميدو أي تكاودو بزح يتكاودو أي تنخخو بزح دهني إلي رأي أي تقول كما كنا نبهل لنا حجي جن جزء قريبة كافت بابلون وصيلو خند جزء مال أخذ ستنجيرو إجزافير كأنت هجبريو هذا هو
معصو خغبل እዩ ንሓሳባት ነተስተነገረ ነገር ነቶም መን ክብል ነቶም እሙናቱ ስቃይ ቅንስ ክብል እዘን ተፈጻሒፈን ደለዋ ጉዳያት ከም ዝቅንሰን ከም ዝፍጽመን ይነግረና ግን ክነስተውዕል ድግበአና ትንቢት ኣብልዕሊና ከይፍጸም ትንቢት ከይነፈጽም እቶም ህዝብ እግዚአብሔር ከይተረዶ እስካብ እሙናት ከም እስካብ ዘስሕት ይድብል ስለዚ ንሕና ከይነስሕት ሙኸመ ጌርና ዳእ ክንፈልጦ ግዚያት መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረባሉ ብዛዕባ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ይዛረባሉ ተሪኹ እዩ እስካብ ሕጂ እዋን ይትረኻሎ ስለዚ ኣፍቶም መብራ ባይዘ ወይ ዘኣሊ ሱቅሚ ንዛረው ደለና ዘረባዚ ናይ ዓለምና ኣለው ዝበሃለ ነገስታት ኣይፈልጥወይ ትዝሕዝን እዩ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ብዛዕባ ትዝገርዎ ዘለው ጉዳያት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ከም ዝተጻሕፈ ኣይፈልጥወይ ክፈልጥዎን ኣይደልዩ ስለምንታይ ኦረዲ ንሓንሳብ ነቲ ናይ ጸላኢ ሓሳብ ተቀቢሎም ስለልኾኑ ግን እግዚአብሔር እዚ የሚጸለም እንዳይኩን እስካብ ዝምለሱ ግን ተኸገብር እዩ ከም ዝጽበና አያታ ምሕረት በር ዘይተዓጽየትና እዚ ክነስተውዕል ደልየት ሓሳብ ሼር ድጎርኩኹም መጨረሻ ሓሳብና ማሕተመ ኣራዊት ከመገይሩ ኣብ ሕድ ቤተ ክርስቲያናት ተቀባልነት ክረክብ እዋ እቲ ዓለም ዘስሕታ ዘሎ ገበል ይብል መጽሐፍ ቅዱስናና ካኡ ናብ ዘላ ዓለም እዩ ዘስሕታ ዘሎና ሃማይነት ስሕተት ኣምጪው ትምህርቲ ባቢሎን ኣምጪው መሲሉኪ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ከ1 እስካብ 3 ክንብከለና መጽሐፍ ቅዱስና ታይብል እግዚአብሔር ብሽድሽተ መዓልቲ ሰማይን ምድርን ዘሎ ሁሉ ገበረሞ በታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ተገበረ ዓረፈ ነታ ሸባዓይቲ መዓልቲ ከዓ ባረኻን ቀደሳን ይብል ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ፈጣሪ ምዃኑ ሽድሽተ መዓልቲ ነዛ ምድርን ዩኒቨርስን ከም ዝገበረ ማህተም ገይሩ እንታይ ገይሩ በዛ ሰንበት መዓልቲ ኣቢሉ ብታ ከይትነቃነቅ ኣቢሉ ማለት እዩ ነገስታት ምድሪ ባይዘው ብዙሕ ነገራት ከቀይሩ ፈቲኖም እዮም ሓይልታት ጸላኢ ብዙሕ ነገር ከቀይሩ ፈቲኑ ከገብሩ አለ ካልዋ ነገር ዛ ሰሞን ላይ 7 መዓልቲ ግን ከቀይሩ አይካሉ ናብነት ኣዚ ክንሪ ከለና ዓድና ለ ሰዓት ኣቆጻጸራይ ኣብ ካሊ ዓድን ለ ሰዓት ኣስቋቆረጸ ብበይኑ እዩ ዓመት ብበይኑ እዩ እታና ሰሞን መዓልቲ ግን ከቀይሩ አይካሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር ደንግው ማለት ሰሪትዋ ሃማገሩ ጠጠው ቢልዋ ማለት ማንም ዓለም ዘሎ ሰብ ኣብ ሰሞን ክንደ መዓልቲ hamለሎ ይልፈልጥ 7 ሸሞን ተገሩ አይካሉ 6 ገሩ አይካሉ ስለዚ እግዚአብሔር 6 መዓልቲ ስሩሑ ኩሉ መስወደ ስለዚ ደኸሞ ስለዚ ይኮነስ ስለዚ ደኸሞ እግዚአብሔር አይሕለልን አይደክምን ስለዚ ይኮነስ ንምንታዩ ኣነ ሰማይን ምድርን ባሕርን ዓይነ ማያትን ዘሎ ሁሉ ዝፈጠርኩ እግዚአብሔር ህዮ አምላኽ ማህተም ገይሩ ኣምንታይ መዓልቲ ሸውዓይ መዓልቲ እዚ ከዓ ቀዳም መዓልቲ ማለት እዩ እሺ ንምጻና ብተኣራዊት ታራዊት መጽሞ ወድሃረት ንህዝቢ ዓለም ሁሉ ኣኻኺቡ ታይሉ ድርድር ኣትዩ ኣቱም ክርስቲያናት ንዕዶ ስኹም ለክርስቲያናት ይኹም ክርስቶስ ኣብ እሁድ መዓልቲ ተስዩ ስለዚ ንዑ በሓደና ምልኽ እስኹም ለሳንደይ ፀሓይ ለምልኹ ሰባት ለሃ እስኹም ለሳንደይ ፀሓይ መዓልቲ ይኹም ተምልኹሎም ስለዚ ኣምልኾና እንታይ ኾኑ እዩ በሓደ ክጽንበር ኣለዎ ኢሉ እሁድ መዓልቲ ገይሩ ማለት በዛ ስሕብ በዘገርም ምክንያት በዘገርም ኩነታት ግን ማህተም እቲ ኣራዊት ካብቲ ማህተም እቲ እግዚአብሔር በሊጹ ከም ዝረአ አይነት ኮይና ንያዛ ምድርና ወር ሎሚ ኩሉ ሰብ ኮዩ ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ሰብ ማዕዝዩ እሁድ መዓልቲ ሰንበት ዝብሎ ማዕዝዩ እሁድ መዓልቲ ስራሕ ተግባሩ ኩሉ ገዲፉ ኮፍ ልብል ማዕዝዩ እሁድ መዓልቲ ቀዳምታያ ስራሕ መዓልቲ እዚ ሞት ተጻራሪ እግዚአብሔር መኻደ ኾነ እግዚአብሔር ተጋጊዩ ድዩ ሃሞይሉ ንምንታይኹም ሃሞ ገርኩም እስቲ ንራእይልና ተመጻና እነ ሙሴ እስራኤል አምድረበዳ ኖሩሉ ጊዜ ሃመዮም ያምልኹ ነሮም በበሰንበቱ ታይገሩና አምላኽ ያምልኹ ነሮም አዳም በበሰንበቱ ናምላኽ ያምልኽ ነሩ እንደገና ሐዋርያት ካይና ክንሪ ኸለና እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስ ክንሪ ኸለና በበሰንበቱ ናበይ ኸዱ ነሮም ናብቶ ምኩራዊ ኸዱ ነሮም ክርስቶስ በዓሉ በበሰንበቱ ታይገብር ነሩ ና ምኩራዊ ኸይድ ነሩ ነቢያት አያጥፍወይ ሐዋርያት አያጥፍወይ ክርስቶስ በዓሉ አያጥፍኦን እዚ ሰንበት ኮይኑ ክጽል እዩ እስካብ ዘለዓለም ኢልና ክነምህር ከለና ኣኽረርቲ ይኹም እስኹም ሕጋውያን ይኹም ንባለና ራብዓይ ትእዛዝ እግዚአብሔር ታይብል 6 መዓልቲ ስራሕ ተግባርካ ኩሉ ፈጽም ሻዓይቲ መዓልቲ ግነትና አምላክካ ቅድስቲ ብርክቲ ያሞ በኣ እስኻ ቤትካ ኩሉ ኣብ ዘሎ ተግበሩ ተቀመጡሉ እግዚአብሔር አዚዙ ቅድመ ኃጢአት ዘመስረታ ሰንበት ተጣሒሳ ምስራየ እግዚአብሔር ታይገሩ ትእዛዝ ገይሩ አቅሪቡ
ካውስ ትእዛዝ كنو ትእዛዝ የለይ ሕግ የለይ በክርስቶስ ነፃይና ጸጋዩ በቃ ማለት በቃ ስምዒቱ ጥራህ ይለዳም ዘሎ ሰብ ንእግዚአብሔር ጽኒሉ ለዳም ሰብ የለንና እንታይ ክንብል ለሊና ህዚ አውዝ ጊዜ እዚ ክብራት ተከታተል ታይና ክንብል ለሊና አብ አየኑ ጊዜ ይኹም ንጎይታ ተምልኽዎ ዘለኹም አእምሮኹም ዝተቀበሎ አይኑ መዓልቲ እዩ እቲ እግዚአብሔር ፈጣሪ ምዃኑ ንአኹም ክነግር ዝደንገጎ መዓልቲ ቀዳም ሰንበት እዩ ኦር ወይ ከዓ እቲ ስልጣናትን ሓይልታትን ምድሪ ተሰማሚዖም ዝገበርዎ መዓልቲ እሁድ ወይ ከዓ አሃዱ ወይ መጀመሪያ መዓልቲ እዚ ፍለዩ እዚ ንአምልኮ መሰረታዊ ጉዳይ እዚ ንእግዚአብሔር ስግደት መሰረታዊ አባየኑ መዓልቲና አይኑ መዓልቲና ተቀቢልና نسجد زلنا نملك زلنا مدري بزي اعتزازم مدري بزي تزازم يا كون منا حنا ناغزابير تنبيت كاو قالو العلنا نزاربنا زلنا مزازم مدري قريبو يكنبل كلنا بزين غداي زي نفتانينا لومي اهود سنبت يلكم ابب زلكم سنبت يلكم تخبروا زلكم هذا مصحف قدساوي قال እግዚአብሔር نفلط قال እግዚአብሔር ንሰንበት መዓልቲ እሁድ ኢሉ አባየኑ ካብ ዘፍጥረት ጀሚርና እስካብ ራእይ ዮሐንስ ዋላ በ66 ንخد ዋላ በ81 ንخد የለን እዚ ነረጋግጸልኩም ንፈቱ ካልአይ ከዓ እቲ እግዚአብሔር ዘይበሎ ከዓ ሂዝና ምስ እግዚአብሔር ድርድር ሂዝና አይንምጻ ስለዚ እግዚአብሔር በቲ ዝፈጠሮ በቲ ዝሓተሞ መዓልቲ ናምልኾ ካው ካብቲ መቅሰፍትን ቁጣዓን ናመልጢና አይ እንታይልና ከዓ ምስተአራዊትን مستنو استدالي بوتان نابزل عالم موت كن كايدينا جن اتتصقى اغزابير اتمحرت اغزابير اتي نابو زصوعنا اغزابير حيلي نعونا باي يبل زلو غزي كلو ناو اغزابير نمصا بتف زفطرو بتزغبرو بتزدنغغو بتانا يلو لحتمو غزين اغزابير نسخه حقኛ አምላኽኻ ትምለኽ ይግባካ ፈጣሪኻ እንደገና መድሕኒ ኻይልና كناملخو يو صاويت كنا قرب ندلي زي كبل فوتو እሺ ዝበዝሕ ተባሂሉ እንዲሁ ግን አሞዳታ ዘበን ታ ምስ ኣብ ዓለም ተሰርሕ ዘላ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ቋጻጽሮ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ክትገብርያ እሁድ ሰንበት እዩ ኢላት እውጅያ እዚ አዋጅ እዚ ዘይቅበል ቀዳሚ ሰንበት ዝብል ግን ስደት ከጋጥሞ ከም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጹሉ ዳሕር ዝመጽእ ስደት አለና አፍተ ስደት ዋን ድማ ቶም ትክክለኛ ሰንበት መጽሐፍ ቅዱስ ዝብሎ ሰንበት ናይ እግዚአብሔር ሰንበት ዘኽብሩ ስደት ከጋጥሞም እዩ ንምንታይ በዚ መዓልቲ እዚ ዘይተሰርሑ ካማና ኣብዚ መዓልቲ እዚ ክትዓርፉ ይግባአኩም እዮም ኢሎም ክሰግዎም ምዃኖም ከሳደድዎም ምዃኖም መጽሐፍ ቅዱስ ይገልጽ እዩ ስለዚ ሰባት ድማ ሎሚ ሓቀኛ ሰንበት አይና ናይ እግዚአብሔር ሰንበት አይና ምልክት ማህተም ክብል ከሎ ነዚ ማህተም ናይ እግዚአብሔር ማህተም አላ ናይ እግዚአብሔር ሰንበት ናይቲ ተቃራኒ እግዚአብሔር ድማ ሐሰተኛ ክርስቶስ ወንክልብሎን ኸዲና ግን በክርስቶስ ስም ዝመጽዩ ሰንበት ይሉ ናይ ባዕሉ ሰንበት ሒዙ ይሰርሕ ዘሎ ሰንበት እሁድያ ይሉ ዝመጽእ ዘሎ ዳሕር ምድርክ ተዓርፍ ኣለዋ ስለዚ ሰንበትና እሁድዩ ተስማሚዕና ኢና በዚ እዚኦም ካብዚ ሓሳብ እዚ ዝተፈለዩ ግን ክነጥፍኦም ይግባእ ኢሎም ከም ዘለዓሉን ስደት ከም ዘጋጠም አቶም ሰንበት ቀዳም ተሕሉ ኣብዚ ስደት እዚ ጠንኪርኩም ኣብ ጽኑዕ ኣፍቲ ጽንዓት ብጽንዓት ማለት መከራ ኣሎ እዩ ፈተና ኣሎ ሞት ኣሎ እዩና ከምቶም ሰለስተ ኣሕዋት አንቶ ዘርዓልናዮም ጸኒዕና እታ ናይ እግዚአብሔር ሰንበት እናሓለና ክንከይድ ከም ዝግባአና ሞት ክመጽእ ይኽእል እዩ ስደት ክመጽእ እዩ ተቀቢልና ጸኒዕና ክንነብር ከም ዝግባአና ኣምላኽና ድማ እንተኾነ ይድሕነና ተዘይድሓነናውን እስካዕ ሞት ክንእመኑ ይግባአና ዝብል ጽቡቕ አምላኽ ይባርክኩም እትምዋና መዛዘሚ ዋና መእሰረ ናይቲ ትምርቲ ማህተም አምላኽ መጨረሻ ህዝብ ዝረጋገጸሎም መንነቶም بحق أملاك توقعزهم مخانم أيو زرقنا علم جن حجي سيد أم بزت أنسو سما برحتات يتختل الله عبي قد لبويد متعلق تقال له المصحف كينا خرن كل الناس حد حقيت أنسو سب سلسي حد عمة مهرت نحلينا ناس عنا تسفل بحر سدت بزحنا جر مستفترة نسدت وانا مخنيات مخان جن حزب إجزابير مخانم حزب إجزابير من يوم زمان شم إجزابير رزق وعنا جرجن بسرهم بمعناتهم إجزابير زي قلت نتسدت وانا من سئتات كوينه حجي بعلي نعلم وانا مساخعت كوينا خنرئين كلنا خاني ناي الشمات ناي منفساو الشمات زحزت
ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓታት እትኽተል ነገር ግን ውሽጣ ፈውስ ዘይብላ ነገር ግን ነቲ አራዊት ተኸቲላ ነቲ ስርዓቱ ትምህርት ባቢሎን እንዳተኸተለት ብዙሓት መንእሰያት ብዙሓት ህዝቢ እግዚአብሔር ከተስሕቲና ንርኢ ደለና ሕጂ እንታይ ኢና ክነጥንቀቕ ደለና አውዚ ትንይ ሓሶት ትምህርትታት ከም ጌርና ንፈልጦ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ከነማንነቱ ተገሊጹ እዩ ዝናይ ቀዳማይ አራዊት ደወሎ ሽዑ ገበል ደወሎ ሽዑ ኻኒ ካፍቲ አራዊት ሓይሎም ደቕበሉ መን እዮም ሕጃብ ዓለምና ደለው ካብ ንእሽተይ ሃገራት ጀሚሮም እስከ ዓበይቲ ሃገራት ካብ ናቱ ስርዓትን መምርሕን እንዳምጾ ነዚ ህዝቢ እግዚአብሔር ናብ ምንታይ ክመርሕዎ እዮም ናብ ጥፋኣት ክመርሑ እዮም ኣይ በቲ ሽዑ ሰዓት ግን ኣይ ብዚ ስርዓት ዘ ኣይ ክንኸይድን ኢና ደወሉ በቲ ዝወፀት ዝተፀንሰሰ ሕጊ ዝወፀ መምርሒ ኣይንኸድን ኢና ደወሉ ግን እሽዑ ንሚሳኤልና ንሰለስተ ዕርኽቲ ንዳንኤል ዝወፀ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዞም ከም ዝወሉ ግን ኮርዲ ነገር ግን በተሻዕ ሰዓት ይብል ኣብ ካልኣይ ቲሞቴዎስ ምዕራፍ 1:7 ፍርሃት ኣምላኽ ደይኮነስ ትብዓት ይግባሃወኩም ይብል ጥንካሬ መንፈስ እምበር ራዕድን ሽበራን ኣይኮነን ክባሃወኩም ይብለና ኣብቲ ሽዑ ሰዓት እቲ ዓወትና መን ክትንስሶ ክርስቶስ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝዋጋእ መን እዩ ክርስቶስ ስለዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ውግእና ተሰሊፉ እዩ ኣብቲ ውግእና ዓወት ድህበና ኸኣኒ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና ክትሕዙ ደለኩም ንዘረባታትና ኩሉ ሰንተር ንገብሮ ክርስቶስ እዩ እቲ ሙጉት ጀሚርዎ ደሎ ምስ ክርስቶስ እዩ ዝዋጋእ ደሎ ምሳይን ምሳኸምን ምስቲ ስጋ ዝሓዘ ኣይኮነን ምስቲ ዓወት ድህብ ኣካል እሞ ኣብ መጨረሻ ንርከብ ህዝቢ انت خنقبر كنا حسبنا اذا كلهم نجرات مس هوتيكو مس سرحي مس دقي مس قاليكو اي خونني سلازم بطعم خبدني لكم تزامدوا نجر انت دلو حلاف ايو كم دحلف سلالفلت اصلاقي ناينا اخو يحيزوا لمطفى ازغورو دلو عيو سلازي تتحيزنا لخي نطفئ زلالماو زخنه نعاوت كبد خل املاح اب قدمينا له سلازي بتعاوت زسغيروم ماننت املاح تلاويسوم نسيطان زرتعو بشم يسوس طرحيم بشم حيل املاح طرحيم بسم حجي عالمنا دلو صادقانات شم ايكونه مچم بصادقانات شم ايسغرن كنودق انت دي كنا كنسغر اينخلن نصدقنان نعاوتنا وانا مخنيات كريستوس سلالخونه بزح ساعات زي بزعبا كريستوس ينا نسبككم سنبت بزعبا عرفت املاح بزعباتهم هدات استسمعهم حزب املاح ان بزعبات بعد فتار دخنا املاح اتزنتو ماننتينا نغركم سلازم مጨረሻ نركب كريستيان سلالخونه كل لا سمي اي اتوي ابزخ تحزو ودلكم كل زامنه تطمق زبال بحق املاح بسرعه املاح زتملالسي تايدي لبل ابرا يوحنس مጨረሻ ላይ استتصحفت بيت زنبون بو زملالسو انتايوم يبل بوصان يوم يبل كان ببالكي 14 رأي يوحنس 17 12 اتوم نستزاز املاح نامنت يسوسن زحلو قدوسان كا تعجستهم ابزيو زالو بله نامنت يسوس كاني قال املاح يو تناي وعلو مننتو كاني لقاير ايكوني كل تبهر دلو املاح ايكوني حدن استسوؤلو زقوملو اكال لو انحنا بوخ نحلف كاني كل ነገር ከም ንሳገር ይቅዱስ ቃሉ ዝነግረናማ ካብዝ ትምህርት ዝብዙሕ ነገር ተጠቂምኩም ቤተሰብኩም ሓራኸም ተወጽኑ ዓልኩም ሓራኸውቶም ጽይና ንናገር ደለና ስለዚ ካብቲ ዝመጽእ ጥፍኣት ሓራ ለምውጻእ ዝግበር ደሎ ናይ ቀዳማይ ደረጃ ትምህርቲ ይባሃል እዚ ድሕሪኡ ግን ክርስቶስ እንተኸገብረና እዩ aftu ውሽጥ ምሳኣተና aftu ፈተና እግዚአብሔር ከሳግረና ዝኽእል ትማል ዝኣቶ ተስፋ ቃል ክፍጽም እዩ ማለት እዩ ተስፋ ቃል ክፍጽም ግን ንስኹም aftu ቦታ ተረኸው እዚ ለለ ትምህርቲ ኢና ክነመሓላልፍ እንደሊ ሓሳብን ጥያቄ እንተዳሃሊኩም ኣብ መስኮ ቴሌቪዥን ኣብዘሎ ስልክታትን ኣድራሻታትን ብኡ ምድዋልን ምሕታትን ትኸልዩኹም መንባርከስ ዝናይዚ 12 ሰንበት ትምህርትና እዚ መስል ነይሩ ናይ መጨረሻ ጸሎስ ምስ ሓፍተይ ቹቹ ጌርና እቲ መደብዚ ክንዓጽይና ወይታና መስከነካ ዘላለማዊ ፈቃር ሕያው ጓሳ حقيام حركانا حقي جالس كلنا حق من بارك أقويتانات كمان فس قدوس حيلي مو حيلي سجورنا نلمنا لنا إجزاء رملك أو داتا والد دقيقة زي ما ده بزي زرقوا زي سمعوا أبزخنا يكون شانخ علم زلوا بيسوس كريستوس بتاعت جلز الله معلتي بتحقي فليتهم بتحقي حراوزهم أو كده ما خدوا كله فقعد كايكون أنا ونزح حقي زي ملو سلزق جالس كتبارخ كنا برنخللو صقاخ انو كل سب ابزحلو سلام كاب ابزح مدرزي ايكون صقاخ ابزحلنا سለ كل ነገር ተባረክ በሃደ ወድኻ በክርስቶስ ኢየሱስ አቢና ንልምን አሜን